ভালোবাসার মানুষের সাক্ষাৎ পেতে ১২৬০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে ভারতের উত্তরপ্রদেশ থেকে ঝালকাঠির কাঠালিয়া উপজেলায় এসেছিলেন মোহাম্মদ ইমরান। কিন্তু ভালোবাসার মানুষকে পাওয়া হলো না তার। मैं प्रतिदिन कॉल देता है, प्रतिदिन मतलब प्रतिदिन क्या 1 मार्च में 3-4 हफ्ते में कॉल देता रहता है। हाँ, कॉल धरता है मगर कथा नहीं करेगा। প্রেমের টানে ভারত থেকে ঝালকাঠিতে এসে ইমরান জানতে পারলেন তার প্রেমিকা ফারজানা তার সাথে করেছেন অনেক বড় প্রতারণা। हाँ तो मेरा लाइफ तो बर्बाद हो गई, लाइफ तो पूरी बर्बाद कर दी। इस लड़की ने जो बोला का था इमरान मेरे लिए ये करो वो करो, मैंने इसके लिए सब कुछ करा। 7-8 लाख रुपए लपेटे में आ गए, इनके पास 1.5 लाख चला गया, बाकी इधर इलाके में पट गया मेरा पैसा। कथा एक कथा के लिए एक मानुष कथा नहीं करा सकता है। मुस्लिम बोलता मुस्लिम है तो मुस्लिम है तो আর্থিকভাবে লাভবান হতেই ইমরানের সাথে প্রেমের অভিনয় করেছিল উপজেলার চেচিরামপুর ইউনিয়নের মহিষকান্দি গ্রামের ইমাদুল হোসেনের বড় কন্যা ফারজানা। तो इसने